May hapon, ma'am. Pwede mangutana mga sir. Ikaw, sir. Dili lang, sir, for academic purpose rin siya. Pila ka hours magamit og phone sa non-academic 24 hours. 24 hours. Kasagaran sa inyo. Kanang 5 hours, depende. 5 hours, kasagaran mo. Ikaw, ma'am. Kuan. Mga 4 hours. 4 hours. Sila nalagan sila. Ano mga dukon mo? Ikaw, sir. Excuse me, sir. Pila ka oras magamit? Parang sa kanang imong cellphone, pila ka oras magamit sa kanang mga non-academic use lang? Ha? Thank you. Ikaw, Wing. Ay, naku, apilat. Pwede ba kung kakay, bisag kinsa naman, at least 20 ka bo? How many hours do you use your phone for non-academic purposes? Academic? For none! Non-academic. Ay, Kanang- non-academic? Pinakataas 6 hours. Oh my God. Sir, pwede mo tana sa inyo mga sir. Ma'am, pila ka oras magamit og phone sa non-academic purpose lang yan? 1 to 2. 1 to 2 hours. Yes. How about you, ma'am? 4 hours, ma'am. Wow, sana all. Ikaw, sir. 6 hours. Ha? 6 hours. 6 hours, my goodness. Ikaw damn cute. Ay, charot. Dili kayo siya. Ikaw lang. Hoy! Excuse me po, mga ma'am. Pwede mag-ask? Pila mo ka oras magamit og phone sa kanang mga non-academic activities? Academic activities. Nakataas ako kayo sa kauban. 1 hour lang yung ito. 1 hour. Naagin limitation akong paggamit. Ay, okay. Thank you. Ikaw, ma'am? 4 hours. Ma'am, ikaw? I think 2 hours. 2 hours. 4 hours, imo. Thank you. Imo, ma'am? 5 hours. Salamat! Ito ya, ma'am. Sige. Ang hapon all. Ang utana ni, pila mo ka oras magamit og dili man ikuan, dili man mo ni siya iapil ang kani. Pila ka oras magamit og phone sa kanang mga non-academic activities? 20 hours, ma'am. Ha? 20 hours. 20 hours ka gagamit, Jud? Uy, wait, relax. Ikaw po, pila ka hours ka gagamit og phone? 15. 15. Ikaw, sir? 10. 10 hours. Ikaw po? 3 hours? Oh, 3 hours. 3 hours. Ikaw, pila ka gagamit mag-use og phone sa non-academic? 23 hours. Wow! Wala yung dang. Ikaw, ma'am. 6 hours. Thank you.